Seigneur, écrit de triomphe. Baralasi mamachi. Merci, Mengechi Wali. La fateta na sa ke balaso. Erijimbi agaya pakara Marie-Claude Mbozwa. Na ci OFCA mi ki délégué aux affaires sociales. So ji tene mbila mi ki bando na ndoti seni. Ngambagi ngambi ki bando na ndoti njoni duti so tene social. D'accord, social. Donc soit fa que tene bini ci ngangwa sinance na ci quartier la peut intervenir à temps. Merci. Biba tongana na ci sango kusala timbi sombi sala kojo kwa timbi ya ketoncha humanitaire. Donc na ndoso ko mbiki da tona mbini ya da wiki muloro tene mbi guma boko nazo. Na tapandini na ci vakati mbi sombi kina 6e arrondissement. Ibanza to ya parce que mingi azo ke pe aga ke gunda wangu na mbage timbi gunda assistance na mbage timbi. Donc ya ke kusala sombi kisara mingi na ya ci vaka et puis na ya ci office yala. Si mbeni kusala timbi ni so mbi kisara mingi akana lege ti seni tonga simo ba na ngoi siki daso pali ke mingi na ya ti kusala ti seni akpali ti kobela ma ba fini kobela sa ga siate ni covid-19 kobela ti paludisme a malnutrition ti amlenge o agba ti kobela ke da asara si ma ba ikina kwa mingi na ya ti kusala ti so dan la si zan se mbeni commission so si moko wana ci commission so mbara meni kota wanganga ke da solo ke tongana si mungo wangu na moko wara si affaires sociales use na yani tunga so lo ala ke bali ke tene sarambe na projet ti yanye moko wara ya zuti santé ni seni use moko comme cohésion sociale moko wa mbeni itachi solo ke na vakati kilomètre 5 le commerçante le ko le kana ya ti commission ti so si ki sa kwa maboko na ministère ti seni ministère ti seni inga tene ye kwe wali like na gundani dungomle ngeo batangoni o gongona danganga gi wali tongana mosa tu na yacha danganga mo ke ba mingi awali la si ake guna danganga tongana mo guna kuta danganga so ya wali la ke langwa tere cha amala na danganga ndani la si ndokwa ti seni abatung joni tene lo sara kwa na wefe ya so si lo que na ndochi kodrochi be Afrika kwe na yacha 16 préfecture na yacha sous préfecture na yacha arrondissement na yacha kiketa vaka moko wara ofseya nan la si lo bal njoni tene lo sakwa na ina ofseya meton lo ban njoni lo sakwa na ofseya lo mufa de yambena wali tene iguna la na a chef de district a quota de socia kana licha district sanitaire lo ban njoni tene i mwa wali igwe izana la na techa akota wanganga so tene ana la sakwa maboko na maboko tongana ambena kwa so ida so aba activité communautaire donc aba wali ala na wali so la si akesande kusala ni na tapandi faso ge isara inundi sara campagne de vaccination ti rougeole iba a chef de district a ira wali ti ofseya nala ala nala sa kusala awali na guna cha vaka okoko kekita vaka so awali na tambara da ko ti tene agua tene na ndochi kubeda ti rougeole agua sensibiliser itacha tene ala gana danganga tene asuru ndochi maboko chala amase kaso si ala lungu bala kono show si ala petit mungo soit un âge de procréer amase ka et puis na wali so asina ngu balusho na gumbaya ala guna techa mingi tene a wali so aguna danganga tene asuru maboko ndochi maboko chala senge ibanga aussi na ndochi campagne ti polio ba wali ci ofi ya sa kusa da ngangu mingi si azu kota se kodoti a déclaré champion ndoji dunia mobimba champion de vaccination. Wow. Donc ba ofi ya sa kota kusa la mingi que na yaji bongi na ja arrondissement kwe que na ja kete kodro a wali ci ofi so tout na kete kodro sa kusa la mingi ndoji tenti seni ci azu. D'accord. Bon, so il y a les maçons, mais na poto kanani qui m'a parfois je la mena finati quartier, am lingeti 10 ans, am lingeti 8 ans, à kota baba la je là et pas tu vois ça sanga meni ya konga pe. Mais bien mal la technologie affaires sociales me vraiment embêté étonné quoi. Mais dit ti so ke ti ya kigina wangwa en tant que maman, et qui ti wangu là qui ngwatecha zuna wangu et puis orienté là tongana masikane le chinyati pali ti viol ni et que orienté le gwa danganga. Bajimbe ni ndukwa ke da so si amena oni sheke mu maboko na azu so si ala china ya tikpali ti viol so donc ki orienté ala to musika ake muna mwa yoho
ti tene akanga ligi na kubeta ti swenge uzu aka muna mo yoro tene akanga ligi na ngo so beti mo yeda pe muna mo yoro tene akanga ligi na malade so que tu as collé na wali so donc tu as que wango et puis orientation tu tenais ikanga ligi na c'est ça le cas plainte après il va être ça plainte quoi la ça plainte contre Zoni ou à des Congo à Goba bien contre wa fa bango te ça là il soit zo poto kucha la ma depuis là non bien pensé ika maman en tant que maman mon petit fa bango te moi père bon exemple chien tapande chien là si mo ko muna mlenge ti ya ti mo so mo ke maman mo fa bango ti pika yanga ti tambura ti saka ye kiri i wafse ya ika maman so i doit tenir i tutu i mu wango nazo il fana la ligue tu njuni mettons à mon so déjà moi que maman ouais si mon fana mlenge moi tenir il faut me zibongo na te chimo mo koli chimo wani wara mlenge mo tu koli wara mlenge chimo pada que tena monye i na wafse ya ikiti ya zo chimungo wangu ikiti ya si pikango yanga sango gbati buru ya pe ikizi wangu et puis na ti sango bikusala. D'accord, mais tanga tena kesi kangbe. Bon, tanga tena chimbi, quand tu souffres d'aïtabi à tenir quoi, il y a pérochi enrôlement là. Donc, nous dans l'aïtachi mingi tene, aïtachi soit switch en ambetia aussi, à la go mingi, tu tenais à la go à sa élection. Bah tu que manati vaka mingi. Ni te vraiment que tu vie sociale, minati vaka mingi, matene mingi, amena tene, ni zaï de chine on y go votape. Donc, bi mugi na la wango tene. Un jour tu votes, aïtachi soit switch en ambetia, à la go mingi. Tu tenais à la soro, aïtachi la tu wali, tu tenais à problème tu wali, il est que traité na. Ako il a que traité na pas y gani tenait il sort. Il m'a pas qu'on aïtachi soit qu'à candidate. Tu tenais à la gare, voilà bien sûr contre voilà député ou voilà maire, à dépendre de selon il est belge à la force mais tu dis vote ni il faut la go ban. Singila. Singila.